किए कौन पीब एपटे पणा पीवा मो आशा मेन्टी गला। पानी पकाऊ ये पानी ये पानी ना मु माँ को पचारि ये एकाथर के यार भीतर पकाए ना सी आगे पकईकि पुणी आगे पकड़े दियो कहा को देखेबी एपटे देखेबी ना सेपटे देखेबी कौन देखिए रखियो मु टे खाइबी हाँ हाँ तो पोड़ आनी कुआड़े गला पोड़ खाइद से रखिद काली खाइद बुलते बेल कौन आ दी जन बसिक कर्म कर हाँ तो मिसिंग कम्युनिटी असिस्टेंट हबार क्वालिटी तुम पाखे अच्छी एमती नहीं कि एमती पकेवा माने असिस्टेंट माने एबा सब काम करंती माने जे वीडियो करबे लोक अरे पका आ मीठा हो तो पूरा ये करियो कौन कहला ये डन कौन सी नहीं पकेगा गुड़ से सब जगह जी गुड़ थी सब जगह पकड़ दे अभी खाइल टेस्ट कर गुड जॉब ए जो थंबनेल लगे देवी भाई बनाउछंती पणा किए खाइबो आसो तेना सप्ताह तो कांदन छु मोर वीडियो कटले छ यूट्यूब छागे किए मु जो कांतली कांतली प्लस हंसतली हां
लोग कहते हैं ये एटा पागल है ये नहीं कोड़ी देखिए तले ଆଉ कौन लिखी देखो रियल जिंस बासी स्टार्ट कर भल तो भाषिले जना पड़ियो तो कास्ता हाथ रे बात अच्छी ना अच्छी पाखरे डुमकीरा मुंडा को बाड़े दरी खास्ता आउ देखा भी जीवन दोनों देखिए ए आउ गोटे पिंपुड़ी गला से हाथ रे लग गला हां दे चकड़ दियो ताको एंद चकड़ दियो अरे काय करते काय चकड़ छैवा एई मिछ एई कोण बाहरिला पणारू ତମ ସେଗୁଡା କର ପଣାରୁ ବାହାରିଲା ପିମ୍ପୁଡି ଆମର ବାଇଗଣ ପୋଡା ହେଲା ଚୋପା ଛଡା ହେଲା ଲଙ୍କା ପଡିଲା ସେଇଆ କରି କରିକି ଦେଖୁଛୁ ନା ଆଜି କେତିକି ଇଏ କଲେଣି ଚିନିର ଦିନ ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ବାହାର କରାହଉଛି ବାହାର କରା ସରିଲା ପରେ ସେ ପଣାରେ ପଡିବ କିଛି ନାହିଁ ପଣାରେ ଖାଲି ଦି ଚାରିଟା ପିମ୍ପୁଡି ପିମ୍ପୁଡି ବାଲା ପଣା ଆଜି ଖାଇବା ଦେଖୁନ ସେ କଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହୁଅ ଟିକେ ତମେ ତ ଏଇ ସଜାଡୁଥିବ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ବସିକି ସେ କଣ ସରିଲେ ସିନା କି କଣ ପିଇବ ଏପଟରେ ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ମୋ ଆଶା ମେଣ୍ଟିଗଲାଣି ଦିଅ ଏବେ ବାଢନ୍ତୁ ପଣା आज देखिए टेस्ट करो देखो सिंगल है कि नहीं तो खाना छाड़ दे तुम आ तुम ଏବେ ହେଲା ଆହୁରି ଚିନି ପଡିବ ତଳେ ଚିନି ପଡିବ ତାକୁ ଗୋଳାଅ ବହୁତ ପିମ୍ପୁଡି ଭାସୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଚିନିରେ ଥିଲା ପିମ୍ପୁଡି ଯୋଉଟା କି ଭାସୁଛନ୍ତି ପଣାରେ ଆଜି ପିଇବା ପିମ୍ପୁଡି ବାଲା ପଣା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଭଏସ ଗୁଡା ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁନି ସବୁ ଯାକ ଛାଡିବି ପିମ୍ପୁଡି ବାଲା ପଣା ପଇସା ମିଳିବ ବାସ୍ ଆଣ ପଇସା ଆଣ ଦିଅ ଯିଏ ପଣା କରିବେ ସିଏ ବାଢିବେ ବାଢି ଦିଅ ପଣା ନା ତନୁକୁ ଗଲା ସେ ତ ସବୁ କିଛି ଖାଇବ ଆଉ ବାସ୍ 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 ଏଇ ମୋ ଉପରେ ପାଣି ପକା ବାସ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇବ ବାସ୍ ବନା ହେଲା ପଣା ନିଅ ନାଇଁ ତ ଆଉ ଚେରି କାଜୁ ଧର 3 ଜଣ ଧର ଧର ଚିୟର୍ସ